Itu kamu tayi utai jema kena te pelasna sapi dan aera ta'ata du ajang liwat batas suraka pis sabti dalam dia sabtu bistiadil hitani kalan ngaburan iwak banyu pin dalam yami sabti wa akhadna lan ngala kita minum saking yasir kita bisa kono dan ing perjanjian kang kuat ala dalik yang atas mengkono la ta'ata du pi yami sabat pada kodo mangka ngabatala kenal kitab inya simisak pabi manak di mangka kelam sabab ngabatala kenal kitab mau telapat maiku jadi tunjadi wal bauta baiku sababiyah mutalikatun kang cumantal bima dopin kawan kan air anam tengah sangalamat kitanya sel kitab bisa babi nakdim kalan sabab ngabatala kenjangin ahlu kitab misak kau bisa babi nakdim kalan sabab ngabatala kenal kitab misak ming perjanjian ahli kitab baku punan sabab kupur ahli kitab bi ayatil kalam perat Allah. Dosana selain daripada membatalkan janji kufur ke Allah wa qatlihim lan ngabunuh ya sel kitab alam ya pira-pira nabi bieu gorakeun kalan ora hak wa qaulin lan ngucapal kitab nabi kadekang Nabi Muhammad kulubuna bulupun utai pirang-pirang hati kita gulpun iku kang katutup latai orang maham yasi kulub kana makan omongan sira bal poala abalikan tangecap khotama teges sing nyecap sapa Allah lihat tase kulub dikupur kalan kupur yasi anu kita pala taimang ka orang ngaraksa yasi kulub wabat ing pitutur pala yu'minuna illa qalila mangkarana iman yasal kita ing kang setitik gunung sakal kitab Abdullah bin Salam wa ashabina para sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhum wa bi kufrihim lan kalan sabab kufur ahli kitab isan yang nalekang kafir Nabi Isa kalan Nabi Isa wa quriral baulan dan bolak-balik apa huruf jadal pasti kana misalkan bainahum dalam antaranya bi kufrihim wa bainama antara lapad utipakan dan tapakannya bi kufrihim alai ngatas ma wa qaulihim lan kalan sabab ngucap ya sal kitab bala Maryam ngatas itu Maryam butanan ing ucapan bohong aziman kang gede mana ucapan bohong nah hai surah mawahin dalam sakiran udinya si ahlul kitab ha ing siti Maryam bizina kalan zina wa qaulihim lan kalan sabab ucapan ya kalau kita muftakhirin alakang para gum medek kabeh ngucap-ngucap lepat inna satuna kita qatalna iku matani kita almasih Nabi Isa masih ibnu Maryam Rasulullah kang utusan Allah bisa min dalam pengakuan ahli kitab abi majmu' dalika kalan sakabe mengkono bi kufrihim bi qaulihim ilaih azabna mangka nyiksa kita ahli kitab dengan semua dosa sebab tadi numpuk dosa akhirnya kami siksa ya kitab qala ta'ala takdziban ngabong karena ngabongaken laum kadi ahli kitab sifatin damabun Nabi Isa wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiya lahum lan orang ngabun ya kitab Nabi Isa wa ma salabu lan orang nyalib ya kitab Nabi Isa walakin subbiya lan tetapi den sarupakeun apa lahum kadi ya kitab walakin subbiya lahumul maktulan tetapi den sarupakeun lam kadal kitab sapa maklum kang den patunal mas bang kang den sari bawa lan udesi makul sahibu mikubatura ya kitab bisa disarupakeun ka Nabi Isa ay alqallahu tagasani bahkan sapa Allah alaihi ngatas maktul sibhau ing umpamane Nabi Isa wa dhannu man kanyang kaya sinya tahlul kitab nya si maktul iya ing Nabi Isa wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin min wa innal ladina ikhtalafu lan satu kang perbuatan ya ladina pin dalam Nabi Isa ya ing dalam Nabi Isa Lati sakin yakti ikut tetap dalam kang mamangan min koti saking matan Nabi Isa itu para badu nang sakrang ucap sapa badu setengah ya siar ladina lama roin dalam mangsani di Allah dan almak memang kang den patan ing ucap kuncen dapat al waju Isa utawi wajah iku wajah Isa wal jasadu laut jasad la sai koraya jasad bi jasad iku jasad Isa ibadah Isa ibadah Isa ieu palai sabihi mangkorna ia maktul bihi iku Isa nu dipayahan Isa berarti dah wa qala akharin salah cetak wa qala akharun dan ngucap sapa golongan kang one bal huwa balikan tau te maktul huwa iku Isa ma lahum bi min ilm orang ana ikut tetap kadiya si aladina salafu bi kala Nabi Isa bi qati kalmat Nabi Isa min ilmin apa ibro illa tibadun yang anu ting sangka istisnaun mun qatna istisna mun qatna lakin ya tabuna tetapi anu tiya si aladina pin dalam iya sinya taqat bi Isa adonna ing sangka alladzi takhayyalu kang nyipta atang bayang-bayang iya si aladina tabahu ing ladi wa ma qatalu yaqina lan orang ngabunuh iya si aladina salafu Nabi Isa yakinan hal yakin halul makirat lekol kang makiran linatil qatika dengan api akan ngabunuh bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima bal rafa'ahu balikan tangan katung Nabi Isa sapa Allah ilaihi maring ya Allah wa kana Allahu lana sabal azizan iku kang jaga pimul genam kerajaan Allah hakiman tur kang bijaksana pisun ing dalam dadalan Allah wa in lan orana nama min ahli kitab orana ikut tasal kita sapa dunu sudi ilal yu'minan ing lapan yen iman ya sinya tahabi kala Nabi Isa bisa tegese kala Nabi Isa qabla maut Isa dengan maut Nabi Isa
Coba nambut tafsir eta teh jadi kadi. Setiap lebah dia ragu bae jika salah cetak gitu dia tafsir Jalalain matan. Mana? Coba nu kita matan Jalalain matan dengan ngaji matan eta. Kayak jauh dicetakan putih hadi. Qabla mauti. Sarwa. Wa in min ahli al-kitab illa liyu'minanna bihi qabla mauti. Tidak ada satupun ahli kitab Yahudi Nasrani malaikat nanti mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Kapan mereka iman? Hina yu'ayyinu malaikatul maut fala yanfa imanu. Jadi wa in min ahli kitab ahadun ditafsirkan ay al-kitabiyyu tegese wong suci kang ahli kitab itu dari Yahudi ataupun Nasrani hina yu'ayyinu ing dalam mangsani alikaton ia sinyata ahad atau kitabi malaikatul mauti ing malaikat maut. Mereka semua pada saat melihat malaikat maut, yakni pada saat sakratil maut, iman bahwa Nabi Isa itu dibunuh, percaya karena Nabi Isa. Namun fala yanfa'uhu imanu, mau para manfaatu iya si kitabi atau ahad sapa imanu imana iya kitabi. Au qabla mauti Isa atas sabda maut Nabi Isa lamma yanzilu ing dalam waktu turun Nabi Isa qurbas saati ing dalam para kiamat kama warada kayak barang kawari dia barang fil hadis ing dalam hadis. Tinggali karena tafsir Sawi qaulu hina yu'ayyinu malaikatul maut pada saat nyata ningali satu maut ruya. Dan riwayatakan Sawi annal Yahudi apa satria wong Yahudi idza hadara ikut tatkala hadir Yahudi al maut apa maut darabatil malaikatu mangka mukul sapa malaikat wajah ya si Yahudi wa duburalan dubura Yahudi wa qaululan ngucap ya malaikat au pada ya du Allah hai musa Allah atakawi teka ka isra sapa isa nabi haladin nabi pakadabda mangka ngabongaken sira bi kala Nabi Isa. Nabi Isa datang kasih sebagai nabi lalu kusa didustakan hai Yahudi saya kudu mangka ngabacot Yahudi aman tu iman isuna inama bi anu kalan satu Isa Abdullah kamba Allah wa rasulullah sallallahu wa yuqaulun capa kali Nasrani kadang kang Nasrani ka orang Kristen pada saat maut sakaratul maut kata kakak Isra sapa Isa Nabi Isa da benar nabi lalu pada amta mangka ngucap sira anu satu Isa Allah iku Allah wa ibnullah lana Allah Paya kudu mangka ngucap iya sinyata Nasrani aman tu iman isun saikimah bi anu kalan satu Isa Abdullah kamba Allah. Fa ahlul kitab yu'minuna bih mangko ahli kitab iku pada iman ahli kitab kala Nabi Isa semua iman pada saat sakaratul maut lakin la yanfa'u imanuhum lan tetapi orang manfaatum ahli kitab apa imane ahli kitab li usurihi karena hasil iman waktu muayyanatil adab ing dalam waktu kat ningali katone siksa karena imannya pada saat sakaratul maut itu bermanfaat. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida lan ing dalam dina kiamat yakunu ana sapa Isa Nabi Isa alaihi atas alul kitab sayyidan iku kang nyasani bima paulu kalam barang kami galu kita benyata barang lama bu sayyidan waktu dan utusnya Nabi sayyidan maringnya si alul kita fa bi dzulmin mangka kalan sabab dzalime fa sabab dzulmin kal sabab dzalimin alladziina adu sakon kang yudi alladziina uta alladziina adu kal yudi haram nangaramakan kita mengatas alladziina adu thayyibatin ing pirang-pirang nyata kang enak wahilat dan lalakan ya thayyibat lam kada alladziina adu ya utaya thayyibat allati fi qali iku nyata kang tetap ing dalam panikala tal haramna kulladzi dzufrin al ayat wa bisadim lan kalan sebab nyegahe alladziina hadu anna sing manusia sabila sang agama Allah ini agama Allah saddan katsiran kalau nyegah kang akeh wa akhdihim riba lan sabab ngalapai alladziina adu riba riba wa qadulan temen cegah alladziina anu saking riba fi torat ing darat wa aklum lan sabab mangan alladziina adu amwalan sing berat-berat manusia bil batil kal batil ay bir rasak lan sogokan pilokuna hukum wa atadna lil kafirin minhum adaban anima laja wisakan kita kada perang kafir manusia kang alladziina hadu adaban alim sisan kang dalarakan mulaman kan lakan walakin rasikhun tetapi na utai perang kang tetap asabi tuna kang tetap kabe pilun dalam ilmu minhum saking alladziina hadu ka Abdullah salam ka Abdullah bin Salam al mu'minun lan perang kang al muhajirun dengan sahabat muhajir wal ansar yu'minuna iku pada iman ya rasikhun dan muhajir
bima kalawan barang unjilakan dan turunakan ya barang ilaika maring sampean Muhammad wa makilan kita bunjilakan dan turunakan ya barang min qablika saking sandurunge sampean Muhammad minal kutubi bayade ma unjilah oleh tetap saking pirang-pirang kitab wal muqiminas shalah lan kang ngadagakeun kabeh salat musibah dan nanya benang nasbun yaiku nasabalal madi ngatas sing alam teu mukimun tapi mukimin wa qudalan baca apa bira-bira apa benang mukimun as-shalah wal mu'tuna lan kang ngayakeun kabeh zakat zakat wal mu'minuna bil wal akhir ulaika wa tamangkono mu'tun mu'minun mukimun mu'minun ar-rasikhun kusanuti bakal awe kita ngulai penunikan nu'tihi wa bil waliyana sayu'tihi nam sayu'tihi bakal awe Allah ngulai ajran azim ing ganjaran kang agung wa ajran azim al jannatiku surga inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih wallahu lam yurad inna satur kita awahayna iku wa kita ilaika maring sampean Muhammad kama awahayna kaya oleh wayu kita ila nuh maring nabi nuh wa nabiyina lan pirang-pirang nabi min ba'di saking sausa nabi nuh kama awahayna lan kaya oleh wayu kita ila maring nabi Ibrahim wa Ismail lan nabi Ismail wa Ishaq nabi Ishaq ibnahi kang dadi anak lanang roro nabi Ibrahim wa Yaqub lan nabi Yaqub ibna Ishaq wal asbat lan pirang-pirang turune auladi tegese pirang-pirang anak nabi Yaqub wa Isa lan nabi Isa wa Ayyub lan nabi Ayyub wa Yunus lan nabi Yunus wa Harun lan nabi Harun wa Sulaiman lan nabi Sulaiman wa ataina lan nabi kitab yang bapana Sulaiman Daud dan nyata nabi Daud Zaburan ing Zabur kitab Zabur bil fatikalan baca pada isune Quran iki kitabil mutaqaddam kitab kang den aku nabi dan kal baca doma jubura masdar iku masdar bi mana mazbura kalamana mazwa maktuban kang den tulis wa arsalna lan ngutus kita rusulan pira-pira rasul qad qasasna ahum alaik temen nyaritakeun kita ngisi rusul alaik ing atase sampean Muhammad aya rasul anu kula ku aing dicaritakeun ka anjeun Muhammad min qablu ay min qablika saking sadurunge sampean sameme anjeun wa rusulan pirang-pirang rasul lam naqsusum kang ora nyaritakeun kita rasul alaik ing atase sampean ruya dan watakan apa nasa tala bahasa iku ngutus Allah samania ta'ala fi nabi 8000 nabi arba'atu alafin utai 4000 iku min bani Israil wa arba'atu alafin utai 4000 iku min sayyidina saking sakar manusia dalam satu riwayat bahwa Allah ngangkatnya nabi 8000 nabi anu 4000 nabi di Bani Israil 4000 di luar Bani Israil di luar biasa ini fadlna alal alamin bukti daripada fadlna alal alamin tapi akhirnya jadi kafir Yahudi dilaknat. Qala ngucapunya taruya anu taala atau kalau ngucapunya ruya qaul ruya sapa asy-syekh maksud dari dia guru dan menjalun mahali yaitu Julun Najasuti sapa Syekh Jalaluddin Mahalli di surat Yusuf bin surat Ghafir wa kallamallahu Musa taklima landarasan sapa Musa Nabi Musa bila wasitatin kalan ana perantara taklima kalan darasan kang sampun rusulan tegese pirang-pirang rasul badan ikut badai wala min rusulan sing lapat rusulan qabla usan rusulan badanun mubasyirin alaik